التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أو في معصية الله سبحانه وتعالى. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا يدل أن لا نتحدث ولا تحدث الناس بما أعطاه الله من فضله. إن الله يؤتي الفضل على من يشاء. وقال الله النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اجتنبوا عن العيوب الناس يا عباد الله، واشكروا الله على ما آتاكم من فضله. أوصي نفسي ولكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل أتخرجوا من علامة الضلالة والشقاوة والفسوق. أسأل الله أن يعلم بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين. آمين. amani Allah Ta'ala benini au kalaban ko ma ko di ama ala mo kalani Allah Ta'ala ko amatuni ako aw mo ko awli niyana aw mo ko islam aw mo ko ka sumalo do Allah Ta'ala aw mo ko awen mayo ke Allah Ta'ala aw mo ko ka be mo so Allah Ta'ala ko so Allah mo ko ka aw be ko be la geni ke Allah Ta'ala sawo ko nana Allah Ta'ala ko awma ko aw ye tubi wa aw ye kuma nyuma ko aw ni nyoche ko no kelalo yuslih lakum a'malakum no kelala aw kabaro kila aw belo ambe baraka dunya kono ya toya mina aw ngese kata arjene soro toya mina melika bara manya ibo dunya kono ya ika arjene soro ya do ka ko ima fu ke bolo balo Ta'ala dari ka aw kabaro kila bolo ala mo kalani Allah subhanahu wa ta'ala ko amatuni akuli ne mo min ka kiraba sallallahu alaihi wasallam ko maka na pato ka Allah Ta'ala ka maka una pato ka Allah Ta'ala na pato pato to la jelina faqad faza fawzan azima ko tigila mo ke la ganye bay o tigila mo ke la nyiro soro bay nyiro la pere ba dunya kono nyiro la pere ba al kiyama Allah Ta'ala ko ka ko garanti ta ile no ye al jannah ka no ya ni islamahuma ala mo kalani badema islamaw anya do ka bo Allah Ta'ala akame am masisa am mo no ko am islamai Allah Ta'ala ba am bela de ni masisa ako alai wajibi yalike awka at-ta'awunu ayenyo teme ayo wajibi ya leni ileka kanyo teme de to bela de nina madamani ala sosote Allah Ta'ala ko ayo wajibi ya am bela de nika kanyon teme Allah Ta'ala batulia kanyon teme keliya Allah Ta'ala katinela kapono kanyon yi Allah Ta'ala yoni au bela jenipe Allah Ta'ala ka Qur'an surah dobe ayo wala ko suratul ikhlas kono no ko ya sura ka iko be Allah Ta'ala yi kono be yi kada badinyon yi badema islamaw Allah Ta'ala makobe wala Allah Ta'ala makobe ana munatuni الصبر الله تعالى ما قوم أونا توني للسبري ويسبري فانا واجب يا أوكا ما دام نيكو إسلامي ما دام نيكو كيلا الله تعالى نيكو كيلا محمد صلى الله عليه وسلم نيما كسبري باي إتسك لمن يسر نيما كسبري باي إتك كيلا مدوي ونيما كسبري باي إتك الله تعالى كأرجل سر ونيما الكبر الله تعالى واجب يا أوكا والبر ane nyumaya Allah Ta'ala yo mana wajibi ya auka ka nyuma yake isigi nyoy ka nyuma yake ibade mai ka nyuma yake ikusoro bawiye imasawiye ka nyuma yake ipuke bawiye ka nyuma yake ibarake nyoyi ka nyuma yake dunya mo bela jeni madamani Allah Ta'ala ka sebi dima wa Allah Ta'ala ya unya mariyatuni herekula ni ine
mitise ka hereke ka ila su herek ko kelula wal ma herek ma polula ka ila su herek ganiya talula iyere wal ma ibari makbale Allah Ta'ala yo wajibiya ambela jeni kasnamo Allah Ta'ala ka Qur'an ayabani konana aku amma ko innamal mu'minuna ikhwa aku ila mawami ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aku ila ni ibarema ila ni isginyo ambela jeni kala badimai aku mu'minu ya badimai bada mani mu'minu bela jeni la ala kulillah no bela jeni la sakakuluna no bela la ka ko alkiyama jodo ko Allah Ta'ala bila ta ka tam bela jeni ko ke ko anga ko ke tawla dunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ko maula alamin je sens la protection d'Allah contre le Satan, le maudit, le perdant, le dieu de la résurrection. Tout louange à Allah, le créateur de la terre et le ciel. Et louange à Allah, Allah qui a créé la nuit et la journée. Et louange à Allah, Allah qui a envoyé son bien-aimé, le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui. Ainsi que tout prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et sa famille et ses compagnons jusqu'à le jour de la résurrection. Fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle tous dans le Saint-Coran de repos le croyant d'Allah, à craigner Allah et comme le doit. Je dis ne mourrez pas sans que nous soyons des musulmans purs et sincères. Fidèles musulmans, il ne s'agit pas seulement d'être musulman, il s'agit d'être musulman, d'être un fidèle, il s'agit d'être un musulman modèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans notre verset, vous le croyant d'Allah, craignez Allah et dites les bonnes paroles entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala multipliera vos actions et il vous guidera sur le bon chemin et ensuite il vous pardonnera vos péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui adore son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les messagers venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui adore Allah, celui-là sera parmi les gagnants le jour de la résurrection. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire des gagnants, des musulmans. Notre terme d'aujourd'hui est l'appui et le soutien à autres musulmans ou non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. Fidèles musulmans, soutenons nos frères et soutenons nos sœurs et soutenons toute personne qui viendra avec nous avec des bons actes. Qui est musulman ou non musulman, fidèles musulmans. Et particulièrement le musulman. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'entre nous. Tu ne peux pas donner l'argent à tout le monde et tu ne peux pas faire le bienfait à tout le monde. Mais par rapport à tes actes et tes dits, cela peut subir tout le monde, fidèles musulmans. De toute façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'un musulman moderne et d'un musulman saint. C'est comme cela le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui fait une action à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui récompensera ce bien dans son monde de Siba et au-delà. Même si tu ne récompenses pas à cela ici, il va donner cela à tes arrières. C'est pour cela le musulman, si tu veux faire du bien, il faut faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne fait pas aux yeux des gens et ne fait pas aux yeux du monde. Le musulman doit être un homme sage et un homme simple, fidèle musulman. C'est comme cela, quand nous étions dans le mois de Ramadan passé, nous étions saints et nous étions frères et nous étions aussi à nous mourir et nous vivons aussi. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam nous appelle tous être un musulman sociable. Le musulman doit être aussi un homme de paix qui apporte la paix. Quand il parle, on sait qu'il parle du bien. Quand on le voit, on sait que déjà où on le voit, là-bas il n'y a pas de danger. Mais ne sois pas des gens qui disent de mauvaises paroles et qui encouragent à les mauvaises pratiques des musulmans. Et ensuite, le musulman doit être un homme de partage des musulmans. Il doit passer, il doit partager
la connaissance qu'il doit partager aussi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme du bien. Ça peut être l'argent, ça peut être aussi la connaissance. Ensuite, le musulman doit être aussi un homme verdict. Lorsqu'il parle, il dit de la vérité, il ne ment pas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire des musulmans verdict.